बाहाघर हठात भांगीगला। बाहाघर होइतिला मालविका और राजेंद्र वर्मा 1943 हठात तांकर डिवोर्स है। हाईकोर्ट डिसाइड कला 21 डिसेम्बर 1909 मसीहा। हजि जाइथिबा बापा मां को विषय रे भाबी 20 वर्ष तलर सेई कथा को भाबी बंची रहिछंती आमर एई युव निर्देशक। सकाळु सकाळु तमर कोन हेछि कि नियो तम पई ये सब मजाक। माँ बाप जते बेले अलग हो जाती पिला मन को हालत केही बुझी परिबेनी। दुनियार सबु पिला मानक विषय रे तमे जानिछ, किंतु जिए तम सहित बंची रहिछि ता पई त नाही। तमे देखिब गोटे पुओ जीवन में जहाँ सब हुए अन्य मान को फरक पड़ेनि ता बाहागर विषय रे, किंतु अन्य लोक सेइथेरे ही पसंदी। तमे मो पेरेंट्स विषय कहूछ ना। देख कार्तिक, तमे जहा भाबुछ सेमाने सेतिकी लिबराल नहंती, किंतु जेतेबेले सेमाने तम सहित बंचिबार परमिशन देइछंती ता माने सेमाने तमको ट्रस्ट करंती। से भरोसा भांगिला भलिया एटी किछि हेइनी। लिविंग टुगेदर को छाड़ी आम दी जनकर बाहाघर सेटा सेमानकर स्वप्न। ठीक अछि, आमे मॉर्निंग वॉक पर ही बाहाई जिबा। ए देखो कार्तिक, एटा टिके इम्पोर्टेंट ना। तमर मने अछि आर मासरे सेमाने आसुछंती, जमा गोटे मासर छुट्टी। यूके जिबा पूर्वरु बाहाघरर प्लान अछि। तमु कामक जुगार नहीं के जी? हाँ, इवनिंग शिफ्ट अछि। कैरियर रे आउ टिके फोकस करबा दरकार। तमको जणा अछि ईरान भलिया देश रे झियो माने कम बाहा होंती, ताको पाठ पढ़ा आ कैरियर रे बहुत प्रभाव पकाए। एमिति लोक भी बहुत अछंती, किंतु एमिति झियो मानको समान शत्रुठार भी खतरनाक भावंती। एलिजिबल बैचलर्स कर नंबर बढ़ेबा एटा भी एते भलो कथा नुहे। एमिति लोक मानको ही बाहागर पई निहाती दरकार। ओ हाय हेलो। हे पुरुणा जुगर झियो माने एया चाहुथिले ना, मान्यता सिंसियरिटी आ भल भाबरे तांकर देखा सुना करबा। न्यू जनरेशन रो झियो माने एया चाहते कि पुओ माने तांकर चाकर होई जानतु। जदी सेया दरकार तले मो पाखरे बहुत अछि। या राइट। मो भलिया गोटे साधा सीधा झियो पई गोटे बाहाघर आ ता परर जीवन ता पई बहुत गुरुत्वपूर्ण होई थाए। एक कथा को तमे माने काहे कि बुझी पारुना मु जानि पारुनी। साथी होई गोटे परिवार गढिबा बहुत भल कथा ना। हेलो मो प्रिय सांग, रणभूमि को जीवा पूर्व थरे चिंता कर, समुद्र को जीवा पूर्व 2 थर आ बाहागर पूर्व 3 थर चिंता कर। अच्छा भाई, आपनकर बाहागर हेइनी बोली ता माने नुहे जे आपण एमिति किछि कहि परिबे, ठीक अछि? जदि किछि चिंता करि पन बाहा जा तुरंत। लडू न खाई पस्ताइबा अपेक्षा लडू खाई पस्ताइबा उचित। कॉलेज रे पढिला बेले मु लेखिथिबा नाटक रे को डायलॉग एया सुनी स्टूडेंट माने केते ताली माले जानिछ? ताली माने तो बहुत ताली। सिए माड खाले आको कष्ट होला। अरे भाउज बा हुअंती कुआरा हवा पई आ कुआरा जो मान अछंती बासा हवा पई भीतर मनर सब भाबी थांती जानिछ। अपन मो स्क्रिप्ट पढले पढिछि सेहिति पई तो बागर विषय ते भलो भलो कथा कहछि तम सहित। अच्छा मु एक कथा बुझी पारुनी, ये तो कैमरामैन स्क्रिप्ट काहे की पढिबे? ये मु जानि बारे तो सेमिति किछि नाही। नहीं हमर बेटी किछि अभ्यास नहीं। कोन की रिलीज जवा समय स्क्रिप्ट सरुची किए किए ता पर भी बदलौचंती। गुडे सत कथा कहबी, मोर 15 वर्षर सिनेमा करियर भितरे शूटिंग आरंभ आ पूर्व सब स्क्रिप्ट पढिबा को मिलुची। सेति पई ताको धन्यवाद दउची। आ केमति लागेला? कॉकटेल एंड नॉस्टैल्जी एक न्यू जनरेशन। ये पिक्चर आ बाहागर गोटिए प्रकार ठीक से एडिट न कले कहानी बदल जिवो।
ଜାଣିଛି ତମ ମନରେ କେବଳ ସିନେମା ଅଛି। ଆଉ ତମ ମନରେ ଖାଲି ପ୍ରେମ। ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଡାଡି ମମିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ପିକ୍ଚର କଲା ପରେ Okay, friends, ready for take? Action. ଜମିଲା ଏଇଟା ନା ତୁମ ନା? ହଁ ତ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଖାସ୍ କରି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବାପାଙ୍କର ବିଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ନା? ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ନାଁଟା ମୋର ଅବଦୁଲ କାଦର। ଭଲ କଥା। ତମେ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ବି। ଏଇଟା ବି ମତେ ଜଣା। ଏମିତି କି? ଆରେ ଶୁଣ, ସେଠିକାର କାରିଗର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିରି ତମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାଲା ଲଗେଇ। ଏଇଟା ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ। ଏସବୁ ତମକୁ କହିଲେ ହିଁ କାମ ଅଛି। ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ କଥା। ଆଉ ପୁଣି ତମର ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଆଉ ତମେ ଯଦି ମତେ ବାହା ନ ହୁଅ, ଯଦି ନୁହଁ କ'ଣ କରିବ ତମେ? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଛିଦେ। ଜମିଲା, ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଡରିଲା ନାଇଁ କି? ଆରେ ଜମିଲା, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତୁ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୋ କପଡ଼ାକୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲୋ। ତମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ କର ନା? ଯେତେ ସବୁ ଝିଅ ଆସନ୍ତି ଏଇଭଳି କଥା ହୁଅ। ମୋଟେ ନୁହଁ ଜମିଲା, ତୋ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ବି ପାଇନାହିଁ। ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବି ନାହିଁ କି କଥା ବି ହେବି ନାହିଁ। ଜମିଲା, ତୁମ ଆଖିର ଆଲୋକ, ତାପରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଘର ବାଲା ବି ଆଉ ବାହାର ବାଲା ବି ସମସ୍ତେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ସମୟ ତ 50 ବର୍ଷ ତଳର। ଆଉ ସବୁ ପରେ ଜମିଲା ବିବିକୁ ଅବଦୁଲ କାଦିର ସାହେବ ବାହା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲସେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଦଳୀ ହେଇଟି ନିଅ। ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି? କ'ଣ? ଆରେ ଜମିଲା, ମୁଁ ତ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଓ, ଏମିତି ମୋ କଥା କୋଉଠୁ ଶୁଣ କି? ତମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମୁଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଛି? କ'ଣ? ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ବନିବାର ଅଛି। ଭଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ବାହାରେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବେକାର କଥା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ତମର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ
କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍। କେହି ବି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ସେ ପୁଅଟିକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ଆଉ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିବା ଶିଖେଇବା, ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ତାକୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବା। ଏଇଟା ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀର ଫିଲୋସଫି। ଆଉ ପୁଣି ହଁ କୁହ। କୋଉ କାମବାଲିର କଥା କହୁଛ ନା କ'ଣ? ନା ନା, ମୁଁ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲି ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। मेरी जान तू रोषेई मोटे करवा दरकार नहीं, से सब मु संभाल लेबी, ठीक अछि। एटा तो तमे सबुबळे कुह, किंतु शेष थर पई आज तुमको रोषेई करिया को पड़िबो। काली ठारू तमरो ए सेवक एमिति किछु कुहनी। एबे कुह तमर कोन दरकार? गुटे कदली दरकार। माने गुटे कदली दरकार, तीटा नहीं आसो न। अच्छा, ताहले तुमको मोटा कदली दरकार ना, बहुत पसंद ना। ये सामना दुकान रे थाए, जदि सेटे नथिबो ताहले दूर को जाइकरी से बजेट को किनी आनिबी। पूरा गोटा कांदी नहीं आसीबी तुम पई। तीटा दरकार मते। बाहाघर परे जमिला प्रथम किछि मागिछि। आउ कई झियो हेतिले या रवि या अमीन केते बड़ बड़ जिंस मागी थांदा बिचारा ता स्वामी की। से माने स्वामीटारू एई मागंती बिना मूल्यर जिनिस। गाँ रे बुलुथिबा बाघर लांजर बाळ सेटा कोठु भी आनिकी तांकु देबा पई पड़िबो। तांकर कोन अछि, बास मागिबार अछि, आनिकी देबार दायित्व तो आमर ना। आउ जदि न मिलला से माने कांदिबा आरंभ कर दियंती। अरे स्वामी कौन करिबो? आउ गोटे कथा कहबी कि एवरेस्ट पर्वतर गोटे छोट पत्थर तांकु आनिकी देबार अछि। ता जदि न मिलिला आरंभ कर दियंती कांद बोबाली केते कोन आरंभ करंती किछि जणा पड़े। मोर भाग्य खराब, तमरो जो स्त्री हेई जाईची बिचारा स्वामी। एबे तम स्त्री भी कौन सेमती किछि तम ठारू मागिछि ना कौन? अरे दीटा तो कदली ना, बस गाधेई पादेई पैंट शर्ट पिंदी गोटे बड़ कदली कांदी किनिबी। जल्दी घर को फेरी आसीबो। जल्दी आसीबो, ओके? संजय पूर्व फेरी आसीबो। मते एठी एकुटिया रहबा को बहुत डर लागे। किछि मते कहबोनी। अरे नाई। मोटा कदली नाई बाबा, सी एठी मिलिबोनी। कोउटा दरकार?
କୋଉ କଦଳୀ ଦରକାର? ବଜାରରେ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଅଛି। ଏ ଭାଇ ମୋଟା କଦଳୀ ଅଛି? ସେଇଟା ଏଠି ମିଳିବନି ବାବା। କହିବ ଯଦି କମଳା ଦେଇଦେବି। କଦଳୀ ଠାରୁ ଭଲ ନା ଇଏ। ଦାମ ବି ବେଶୀ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ବେଶୀ। ବର୍ଷଟା ହଠାତ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଛି।
झील मानकर बुद्धि जा अरे बाप रे मत मारो नहीं मु चोर नुह ये बेचारा जी तुम सामने ठिया सी केवल अब्दुल कादिर तमे भुतरु को केमते आसिलो ये बिचरा जेते बेले आसीबो ए घरर कबाट आपे आपे खोली जी आउ मो हृदयर मजाक कबाट बंद भी करो केमिते आसिलो तमे रोसई घर बाटे अच्छा तुमे ए कबाट भांगी देलो की चोर माने जदी देखि देबे से माने भी एई बाटरे आसीबे आउ हमें एठी केमिते रहि परिबा एबे अरे बोकी झियो कबाट तमे बंद कर नथिलो अच्छा ठीक अछि कबाट मु बंद कर नथिले ना कोन या रब्बुल आलमीन स्त्री लोक माने जो भूल करंती से निज भूल कोन निजे केबे मानंती कदली काई मोटा कदली कोउठ मिलिलानी मु जाउची सोइबे ए कमला खाइकिनी सुओ मोटा कदली कोउठ मिलिलानी मु नई रे पहरी परी नै के आसी मते मिछ कोनी मते ऑरेंज पसंद नाही तमे ही खाइ दियो जमिला टिके उठिके आसिलो जमिला उठिके आसो मते निद लागुची जमिला मु बहुत कष्ट रे आनी छे सब देखो नई पारी हला बेले मु जदी मरि जाई थांती मते कदली दरकार थिला ए जगह रे मोटा कदली मिलू नहीं काली कोठ भी हले मु खोजी के आनी देबी ठीक अछि से सब बड़ हला परे मु कदली खाइबी हो ठीक अछि कदली बदल रे कमला खाइ दियो बहुत विटामिन अछि मते एगुडा दरकार नाही तमु खाइया को पड़िबो न खाइबी जदी कोन करबो उठ दरकार नाही उठिबु नु तो ना मु तते मारी देबी तमे मते मारी दबो की हां ठीक तते काटी कीमा कीमा करी टिक टिक करी बिरयानी बनेबी ने आकु आके खा स्वामी रो कथा सुना जाऊ नहीं जा अछि सब खाओ जल्दी औरी औरी सेति कि नुए सबो एटा देखुछु काटी की रखी देबी खा ता भीतर जो मंजी अछि ताकू फोपाड़ दे
ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ହେବି? ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ, କହ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ହେବି? ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତୁ ମତେ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ନଚେଇବୁ ନା, ଜଲ୍ଦି କହ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ। ନା କରିବିନି। ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଏବେ? ଅରେଞ୍ଜ। ଏ ଛୁରୀ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କହ, ଯାହା ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ମୋଟା କଦଳୀ। ଏଇଟା ମୋଟା କଦଳୀ। ଆଉ ଥରେ କହ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମୋଟା କଦଳୀ। ପୁଣି ଥରେ। ମୋଟା କଦଳୀ। ଆଉ ଥରେ। ମୋଟା କଦଳୀ। ଆ ମୋଟା କଦଳୀ। କଟେ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ରାତି କଟିଗଲା। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ କଟିଗଲା। ସେ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ବଢ଼ିଲା। ଅବଦୁଲ ଖାଦିର ସାହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମିଲା 2 ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିତି ଯାଇଥିବା କିଛି ଅଭୁଲା କଥା। ଆଉ ଅବଦୁଲ ଖାଦିର ସାହେବ ହସି ହସି ଜମିଲା ବିବିଙ୍କୁ କିଛି କଥା ପଚାରିଲେ। ମହାରାଣୀ, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ମୋଟା କଦଳୀ ମାଗିଥିଲୁ, ରାତିରେ ନଦୀ ପାର ହେଇ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି? ମୋଟା କଦଳୀ। ସେଇଟା କେମିତିଆ ଥିଲା? ଅରେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଗୋଲ ଥିଲା। କ'ଣ ଆଣିଥିଲି? ମୋଟା କଦଳୀ। କାହାକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ତ ଆମ ଖୁସି ତା ମନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ। ଆମେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ। ଖାଲି ଦେହର ହିଁ ଭୋକ ରହିଯାଏ। ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ଏଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କହିଯାଉଛ ସବୁ ଫିଲୋସଫି, ମୋର ଏଥିରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତମ ଜମାନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଇମୋସନ୍ ଦରକାର, ସେକ୍ସ। ଜିନାର ମେସେଜ ଆସିଛି। ହଁ ହଁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ରାଜ, I need an answer. You sure that you need me in your life? ବାନାସା ଯାହା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲିନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ଯଦି ଶାସ୍ତି ଦବ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଲାମ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାय ସ୍ୱପ୍ନା, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଜିନା କୋଉଠି ଅଛି? ଓକେ, ଭଲ ଚାଲିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାय ରାଜ। କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଭାରି ସିରିୟସ୍ ମେସେଜ ପଠେଇଛ। ତାଠାରୁ ବି ଖରାପ ମେସେଜ ଦେବାର ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ? ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ମ୍ୟାରି ମି ଅର୍ ନଟ୍? ସେଇଟା କାହିଁ ସେଣ୍ଡ କଲନି? ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫିଲ୍ମ ମେକରକୁ କାମ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି, ସେଇଆ ଭାବିଲି ମୁଁ। ବାହା ହବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଓ ମୋ ଜିନା, ତମକୁ ତ ଜଣା ଅଛି ନା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ବି ବାହାରିଛି।
କାଦର ଆଉ ଜମିଲାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଭଲ କହିଲ। ଆମେ ବି ସେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନା? ଶୁଣ ଜିନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସୁ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କାହାର ଭଲ ଗୁଣକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରର ବଦଗୁଣକୁ ଆଉ ତାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରିବି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ ନା? ଜିନା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମର ଏଇଟା। କିଛି କଥା ଅଛି, ଜେନେରାଲି କଥାଟାକୁ ପର୍ସନାଲି ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଚାହୁଁଛି। ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍। କଣ କହିଲ ମ? ସିନେମା କେବଳ ସେଇ ହିଁ ଅଛି ମୋ ମନରେ। ୟା ପର ଷ୍ଟୋରି କଣ? ଡାର ସଲାମ। ତା ମାନେ ବୁଝୁଛ? సంగీతం ଶାନ୍ତି ନିକେତନ। ଭୁଲିଗଲ କି ଆମ ଘରର ନାଁ ବି ତ ସେଇଆ ଥିଲା। ୟୁ ନୋ ଜିନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦର ଆଉ ଜମିଲାର ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ ବିନା ଗୋଟେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ହବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ। ଆ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିକ୍ରିଏଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇ ଡିରେକ୍ଟର ନା? 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି। ମେଜର ଫେଡରକ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା। ଯୋଉ କଥା ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ କହିଥିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ଆଖିର ସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ ତମେ ଯାହା ମତେ କହିଥିଲ, ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ରେଡି ଟୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଏମିତି ବି କହିଥିଲ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଠିକ ନା ଏସବୁ? ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ତାକୁ କିଛି ବି କହିପାର। ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କିଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କୁହ। ରୀତା ଆଉ ମେଜର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲି ସେ ସବୁଠୁ ଖୁସି କପଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏବେ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ ମଣିଷଟାର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? Merry Christmas. Hi. Hi. ଏଇଠି କେମିତି? What a pleasant surprise. Hi, Raj. What a surprise. ମେଜର ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରୀତା ମରିବା ପରେ ସବୁ ସୁନସାନ ହେଇଗଲା। କଥା ହେବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଦରକାର ନା। 24 ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ଜୀବନ ବିତେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେଜର ମୋ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଇଟ୍ସ ଓକେ ମେଜର, ୟୁ କ୍ୟାରି। ପିଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ? କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଏକୁଟିଆ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ବୁକ୍ସ? I will be happy with myself.
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଗୋଟେ ହଲିଡେ ଟାଇମ୍ରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଥିଲି। Oh, my sweet darling. Oh.
एक्सक्यूज मी सर आपनका पाखरे आउ जने बस परिबे की ओके नो प्रॉब्लम प्लीज कम सर मैडम सर सॉरी आपन को हैरान करिन इट्स तो ऑल राइट प्लीज थैंक यू आई एम मेजर फेडरिक हेलो एंड दिस इज रीटा हाय योर गुड नेम प्लीज आई एम राज कार्तिक अच्छा सर 2 प्लेट चिकन लॉलीपॉप सीजन टाइम रे एठी बहुत भीड़ हुए दुनिया रे आमे बहुत जगह बुली सारिछु किंतु एते भलो एम्बियंस आमे कोठी देखिनु बाय द वे राज आपण कोन करचंती मु जने स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया रे गोटे फिल्म इंस्टीट्यूट अछि मोर गोटे डिप्लोमा फिल्म रो लोकेशन सर्च रे अछि गोटे बीच रो बैकग्राउंड रे ही गोटे कहानी अछि ओह ग्रेट सो यू स्टेइंग हियर फॉर दैट या बट आई विल लीव दिस प्लेस 2 days टाइम एक्चुअली मो कैमरा ग्रुप कैंप करचंती हाई रेंज रे एक्चुअली लोकेशन सेठी दैट्स अछि वंडरफुल आमे माने तो सेठी रहउछु ना हिल टॉप रो दारुसलाम सेठु जेबे मु गाड़ी चली आसे 2 घंटा समय लागे ओके राज कीप माय कार्ड निश्चय आम घर को आसीबो थैंक यू नाइस टू मीट यू मीटिंग टू गुड नाइट खाइबा खाई दियो किछि दिन परे ही मोर देखा पुणी थरे हला तांको सहित मेजर रो ही गोटे प्रॉपर्टी उपरे मोर शूटिंग करिवार परमिशन दरकार थिला मेजर भी खुशी खुशी रे मते परमिशन दे देले हे राज हाँ केमिति चलची सबु सो फार सो गुड ऑल द बेस्ट थैंक यू मेजर सी यू शॉर्ट फिल्म रो शूटिंग सारी मो पुना जीवा पूर्वरु तांको घर को पुणी थरे जाइथिली मोर तांको धन्यवाद दबार थिला आउ ता सहित रीता सहित भेट होबार थिला सब बेले तुमको स्वागत एठी जेते बेले इच्छा हो तमे चली आसीओ कोर्स कंप्लीट कर सारला परे नुआ प्रोजेक्ट कोन गोटे फिल्म करबा को चाहूँ मु बहुत बढ़िया कथा ऑल द बेस्ट यंग मैन ओके थैंक यू सी यू नेक्स्ट मेजर You know, there is a very nice dip in salsa to say goodbye. Chalo, darling, let's do it. Why not? Goodbye.
That was so nice. Thank you. Thank you. ଫେରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଏଇ ନାମ ଦାରୁସାଲାମ, ଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଘର ଦାରୁସାଲାମ। ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିବାର ଥିଲା। ତମେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ଲାଗୁଛ। ରୀତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଯବାନ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ମଣିଷ ହେଇ ରୀତା ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। मेरी क्रिसमस। हाय, हठात केमिति आसीबाको हेला? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कम कम डार्लिंग, कम आउट। देखिबा आस कि आसीछि। हाय राज, आस आस, हाय। ऊपर को आस, एठी बसिबा। ओके। कम। आज खाइबा आम सहित करिकि जिबा। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସବୁ। किछि भाबिबा दरकार नहीं। जस्ट कॉल मी रीटा। गो Okay. एट, आई विल जॉइन यू। ऑलराइट। डिनर पूर्वरु टिके हे जाऊ, राइट? थैंक्स। ମୁଁ ଏତେ ପିଏନି। ओकेजनली। କିଛି କିଛି ପାର୍ଟିରେ ଗଲେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଇ ଦିଏ। अच्छा, ଗ୍ଲାସ୍ ହାତରେ ଥାଏ ଆଉ ପୁଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଏ ଆଉ। दैट्स गुड। देन चीयर्स। Cheers. ए टोका किए जानिछ? मो पुओ। ये आमर गोटिए बोली पुओ। इंग्लैंड रे पढ़ुछि। 5 वर्ष होला देखा नहीं। केबे केबे हमको फोन करिया को भी ता पाखरे समय नहीं। ता पई सब खर्च करिया को राजी अछि, किंतु से गोटिए बदमाश टोका। ता बापा भलिया। ए बस 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 अति थैंक्स। जेबेठू एठिक आमे आसीछु एकुटिया अछु। एठी मोर केही चिन्हा जणा नाहंती। सेटा भी मु चाहुनी। आपण प्लीज खांतु। हाँ थैंक यू। थैंक यू। आपनको स्वीकार करिया पई गोटे परिवार तरसुची आ एठी मु केही नुहे आ पुणी भी गोटे गेस्ट बन की रही गली।
टू बी फ्रैंक मेजर आपण फैमिली आटमोस्फियर इट्स रियली वंडरफुल बाहाघर पर एसबू होईछि मो गाँव जेबे मु बाहर को आसिली समस्त गोटे कथा थिला मो जीवा कथा शुणी समस्ते खुशी थिले भारत बाहर को जाई विदेशी सैनिक हेबा लगी मो ना बदले देली वर्षक पर जेबे गाँ को फेरिली पुराना बंधु मान को जेबे खोजिली माँ ठीक करथिबा गोटे झील को जेबे मु बाहा होइकी आसिली से दिन रीटा को देखी मो जीवन सेठू बदली गला सी इज माई लकी एंजल तार ये सबुदिन अभ्यास सबु राति शोवा पूर्व से गोटे छोटिया गीत गाई थाए मति छुई गला भल त लागुछि चांदिनी रातिर मोर स्वप्नरी केवल तुमे मोर जान तुमर स्वप्नरी निद बिया सुनी आसे तु कोठी प्रेमी ठंडा पवन मति छुई गला भल त लागुछि क्षमा कर प्रेमी थरे आसना मोर प्रेमी मु तो एठी अछि आज तुमे तो दूरे जाना तुमे नहात मु बंजीबी केमिति ठंडा पवन तो छोई गला मती देखो ना ठंडा पवन मति छुई गला भल त लागुछि चांदिनी रातिरे मोर स्वप्नरी केवल तुमे मोर जान तुमे जे आसिब एक मुहूर्तरे मोर होई जा फुलरी सजेबी जे मु सब किछि भूली मोर होई जा वर्षे भी गला परे तबे भी तुमको केवल प्रेम करिबी मोर जान देखो ना ठंडा पवन मति छुई गला भल त लागुछि चांदिनी रातिरे मोर स्वप्नरी
তুমি মোর জান মোর স্বপ্নরে নিদ বি আসুনি আসে তো কোটি প্রেমী আহা 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 ମୋ ହୃଦୟର ଧଡ଼କନ ମୋତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବା ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଲ ତା ପରଠାରୁ ମୋ ତାକତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କଲି ଆଉ ଭାବିଲି ମୁଁ ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଚୁମ୍ମା ସହିତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବି ମୁଁ ଢୋକି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି। अरे तमे केबेठु आरंभ कलनी? रीटा मरिया पर एठी किछि पार्टी हेइनी, केही भी आसुनाहांदी। तांकर चिकेन कबाब दारुसलाम रे बहुत फेमस थिला। डेराडून सर्विस टाइम रे मो बॉस कहउतले, सुन प्रति संडे रे मु लंच पई आसीबी। आई वांट ऑल रीटा स्पेशल। मिस्टर इब्राहिम को जानिछ कि? अरे चारिटा फिल्म रे प्रोड्यूसर। हाँ सुनिछि। जेबे से एपटे जाए मो घर को आसे एवं खाइबा खाइकी जाए। चीयर्स। चियर्स। रीता जेतबेले थिला दारुसलाम रे वीकेंड सेलिब्रेशन हुए। मद फद पीला परे सांग माने कहंदी मते फ्रेडी घर को जीवा पड़िबो। जेते राति हेले भी से हसी हसी कबाट खोले आउ किछि समय भितरे आमको जहाँ भी दरकार से टेबुल पाखे पहुँचाई दिए। बंधु मान चर्चा करने ताकू बहुत पसंद थिला। ऑफिसर्स वाइफ मानकर गोटे एसोसिएशन थिला, से सेठी प्रेसिडेंट थिला। आउ आपण को पुआ आसिलानी? ता कथा कौन भाविच? आसिलानी, से आसिलानी आउ आसीबो भी नहीं। चलो वर्षा आसिलानी। प्रथमे मु भाबुतली एठिकी न आसीबा पई। एठिकी आसीबी आ तम स्त्री कथा एठी मन पड़िबो। कुह सुनिबी कुह। रीतार मृत्यु हो जीवा दैट वाज ए शॉक। बहुत जन को मेजर
रीता सी गोटे परी थिला जहा सांगे देखा होतिले तांको सी प्रेम आ भल पाइबा बांटुथिले एक गोटे तारा परी सेमती जीवन पाइथिले तापरे कुह मो जीवन रे मु जहा सहित भी भेट होईची से सबुठ स्मरणीय मते शब्द मिलुनी गोटे संगीत परी एबे भी मन रे अछि आपण बोधे जानी नांती मु कौन हरैछि तमे बोधे जानिनो देख सेठी से आराम करुछि ब्लडी द विच सेठी गोटे महल करिवार अछि पूरा सुनसान जगार एका एका जाउथला से जगह को ता पई गोटे मु ताजमहल बनैबी दुनिया रे सब लोकन सहित गोटे गोटे राति बितेबा गिफ्टा मु ताकू निश्चय देबी मेजर अपन सेमिति कहतुनी सी इज लाइक वन एंजल एंजल से गोटे भयंकर डाहाणी तार शेष प्रेमिक से जेबे थिला दारुसलाम जन्नत थिला अन्य मानक पई किंतु मो लगी नर्क थिला आजी भी ताको 1000 थर मारिया पई चेष्टा करिथिली किंतु हेला नहीं सब बेले सी जितुला आउ शेषरे मु भी प्रथम थर जितेबले मुझे घर बाहरी थी गोटे परिवार भाया गोटे सुंदर फोटोग्राफ थिला ताको सबुदिन मो रातिर स्वप्न रे देखे एवं मन रखे किंतु एबे से फोटोग्राफ आउ ना मो आखि भी भरी गला मोर प्यारी जीना मु फेरी जाउची कष्ट भीतर से दुनिया को जो माँ बापा डिवोर्स करचंती तांको पिला सही परी डिवोर्स रो सिस्टम रे जीवा चाहती गोटे कथा शुण आम पाखरे आउ टाइम नहीं मो बापा माँ एबे आसी जिबे से माने प्रथमे आसी मते पचारिबे आम बाहागर विषय मु से मानकु कोन जवाब देबी तमे कुह ना मु कोन कहिबी तुम बापा माँ संगे मु कथा हबी से बुझिबे तमे बाहा हेबा पई जदि न चाहुच मु नीचे से मानकु से कथा कहि देबी बाहागर बाहागर कानून अनुसार हेबा कथा नुह केबे केबे बाहागर भांगी जाए सेथिपई कानून अनुसार हेबा कथा नुह जदि होटल खाइबारे विष थाए ताहले कोन करबा चिल्लेइकरी होटल बंद कर देबा ना ताठ भी बहुत कष्ट ए बाहागर जानिच बारंबार करबा को पड़े कंट्री फेलो सुनो प्लीज ओ डिस्टर्ब कली जदि क्षमा कर सॉरी सॉरी सिस्टर प्लीज डोंट फील बैड सॉरी जीना मु प्रकृत रे चाहूँ तुम्हें मो संगे रुह यही समुद्र कूल रे 5 वर्षर गोटे पिला एकुटिया बसी थिला
माँ बापा सेपरेशन परे 20 वर्ष पर्यंत सी एकुटिया ही थिला मु भूलिनी सेठी मु वंचित हेली केवल तुम पाई भल पाइबा विषय रे मु तमठु ही शिखी पुणी भी मु कन्विन्स करने पे हारी जाऊँ होप यू कैन अंडरस्टैंड जो भी बंधन भांगी जावा पूर्वर जदि आम रियलाइज करू ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିକ୍ କରିବାର ଅଛି जीना ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତମେ ଭଲରେ ରୁହ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଟେଲିଂ ମି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ ମୋ ଭାବନାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି ବୁଝିପାରିନା ମୋ ଭାବନାକୁ କ'ଣ ଭାବି ବୁଝିପାରିନା ତୁ ଆସି ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଯା ଥରେ ସାଥିଆ ସାଥିଆ ମୋ ଭାବନାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି ବୁଝିପାରିନା ଏ ବର୍ଷାର ପାଣି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ମନ ମୋର ଖୋଜି ତତେ ଆଶାତେ ଭଲ ପାଇବାର ଏକେ ଛଳନା କର ପୁଣି କେବେ ଆସି ମତେ ଦେଖା ଦବୁ କହିଯା ଫଗୁଣର ବାସ୍ନା ସତେ ଯେମିତି ଖେଳି ଯାଇଛି ସାଥିଆ ସାଥିଆ ମୋ ଭାବନାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି ବୁଝିପାରିନା दुख देवते तुझे भूले जीवनी बुझाती तो सब बेले रही थी बुटी मो सपन पाई आओ बेसी राति नाही रे मो मनर वेदना तो केबे बुझिना भरे गोटे थर आसी मो भल पाइबाकु देख
देखी जा साथिया साथिया मो भावना को कौन भाबी बुझी पारिना तो आसी टिके मते बुझे दे जा थरी साथिया साथिया ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା हाँ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ଯଦି कही भी आसुची କେତେ ଦିନ ଯାଏ आग छकरे टिके रखिबू କ'ଣ ହେଲା आम्बुलांस रे जीवी नहीं पिला डरी जीवे ଅଫିସରୁ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ଆଣିଛ मो स्त्री चलीगला मो स्त्री मरीगला मो स्त्री रो हठात मृत्यु परे मते 3 दिन छुट्टी दरकार केते भल लिव एप्लिकेशन हब हुए तो बस ता चैम्बर को मते डाकी पारे मते बहुत दुख से या ही कहब तांको दुख से मो स्त्री की जानी नांती तांकर खूबसूरत चेहरा हस हरिणी जेमती चाली किछि जना नहीं तांको ए खेती केवल मोर ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା କଥା ଯଦି ଘର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ से सब राजी नथिले आम बाहागर रे आमर रेजिस्ट्री मैरेज थिला बंधु बांधव कथा भाभी नथिली बहुत कष्ट समय रे मु निजको संभाळिक रहुथिली ତେବେ ତମେ ତାକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କୋଉ ଅଲଗା ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ ଜଣେ ତମର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା ଏବେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ एड रख सत कथा पाई गोटे दिन समय दउछि मुन्ना मुन्ना उठी जा जानू उठी जा चलो चलो उठी जा सकाळ हेई गला एबे तो उठी जाओ चलो चलो हेटी सुबुची सकाळ हेई गलानी एबे तो उठी जाओ ना आजी पर सोमवार पिला उठी गलनी
समय तुम एटी कहीं घर को जीवार नहीं कि नहीं मो सहित आसतु मु घरे छाड़देवी नहीं तमें चल जाओ हौ ठीक अच्छे बोधे वर्षा हबार अच्छी आपण मो सांगे आसतु मु ठीक अच्छे तू चल जा हाँ ठीक अच्छे आपको तो इंजीनियरिंग बहुत पसंद अच्छा सब बड़े किछि ना किछि तैयारी करता है हाय हाय बाबू को डॉक्टर बनेगा दरकार हम्म ता चेहराटा देखो बड़ साहेब तो बहुत भलो मुन्ना को तो बिल्कुल भी डर लागेनी ताकू आमे मिलिटरी रे भर्ती करिबा अरे मु एठी ठिया आइछि तू एपटे पछकु जा पछकु मु भी जाउछि र अरे यूनिफॉर्म टा चेंज करके जाओ हां ठीक अछि हां एठी के पळेयो तो बैट नहीं तू सेपटे ठिया आइ जा मु एपटे ठिया आइ जाउछि हां हां बॉलिंग कर हां तू सेठी आ हां 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 आउडे पछु जा हां इंद्रा 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 कौन है डॉक्टर हार्ट अटैक थिला कौन गोटे घंटा पूर्व से मरी जाइछथि
ଏଇଠି ଶୁଣ। ବାବୁକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ବନେଇବା। ମୁନାକୁ ତ ଜମା ବି ଡର ଲାଗେନି। ତାକୁ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବାପା ବାପା ମାମା ଆସିବେନି କି? ଆରେ ଶୁଣ, ଆରେ ଉଠ ରେ। छोटू सोई जाइची बापा, उठुनी। तमाने किछ खाइछ? शिवा से बनैथिबा खाद्य मृत्युर बास्ना अच्छी नहीं, ए खाइबा दरकार नहीं। बापा आउ थरे खाद्य बनै देबी तुम पाई। बापा हाँ? माँ केबे आसीबे? माँ देह भल अछि ना? हाँ माँ आसीब। पापा एटा बहुत मीठा लागुची। हाँ तम माने आस। एमानकु खाया को दियो। आउ केबे भी तम हाथ रंधा खाद्य एमाने खाई परिबे नहीं। तोर भात दरकार पुआ? नहीं एटा ठीक अछि, बहुत बढ़िया लागुची। पापा एटा तो बहुत भल लागुची।
Cadet, lights up. Shot okay. Thank you everybody. Pack up. ताहले केमती चलची सब ठीक ना Okay. कौन रे पैकअप डे तुमर मासुका आसीनी ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ତମେ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛ ନା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ବାହାଘର ବିଷୟରେ ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିଯାଏ ତାହେଲେ ତମ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ अरे अरे से कैमरा जल्दी कवर करो से लेंस भी हटा सेटू ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମର ଥିଲା ସିଏ ଆଜିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଯେଉଁ ବି କଳାକାରର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ସେ କଳାକାରର ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହିଁ ରହିଯାଏ। ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ଖୁସି ସହିତ କଷ୍ଟ।